Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti kako sam uz pomoć Claude Coworka, to je jedan AI alat, napravio prompt i zamolio ga da mi nađe sve najnovije vijesti, napravi mi tweet o tome, napravi mi vizual u Canvi i da mi sve to pošalje na moj Telegram. Znači koristio sam Claude. Claude je jedan od najpopularnijih AI alata danas uz OpenAI koji ima ChatGPT. Ovaj Claude je od firme Anthropic, to su dva velika rivala i oni imaju tu svoju platformu. To se sve radi tako da se downloada, evo ovdje sam ja koristim Windowse pa sam downloadao varijantu za Windowse. Taj Claude, ta aplikacija Claude sadrži 3 sekcije, idemo reći, jedna je normalni chat, to ste već navikli kao što je i ChatGPT, ovdje ga možete pitati nešto, on će vam odgovoriti. Isto tako postoji Cowork, ovo sve što sam ja radio sam u Coworku. Cowork je aplikacija koja omogućuje tom AI-u da i izvršava neke zadatke. Dok su vam recimo agenti za chat do sada kao što je ChatGPT, s njima možete samo razgovarati, evo oni mogu čak nekakve slike raditi i tako. Ali ne mogu u toj mjeri izvršavati zadatke kao ovaj Cowork. On vam može raditi, ne znam, od web stranica, od aplikacija raznih, od koje kakvih stvari i neke ovakve jednostavnije koju sam ja sad ovdje pokrenuo. I isto tako imate kod, ako znate kodirati, odnosno ako ste programer, onda ćete mu ovdje reći, tu ćete vidjeti sa strane kako on to kodira i vi ćete tu moći to koristiti. S time da taj kod i Cowork rade slično, samo što ovaj kod više je orijentiran na kodove i vi ćete tu moći intervenirati, vidjet ćete te kodove koje on radi. Ovaj Cowork to ne vidite te kodove i to je više napravljeno za ljude koji nisu programeri i ne znaju se snalaziti sa kodovima. Evo, ja sam jedan od takvih i zato pokušavam nešto napraviti s njim da vidim kako će mi to raditi. Da bi mogli upotrebljavati Cowork i Code u ovoj Claude aplikaciji, morate platiti pretplatu. Minimalna pretplata iznosi, ja mislim, 22,5 eura da sam platio mjesečno i za ta 22,5 eura imate jedan određeni broj kredita koje trošite kako upotrebljavate ovu aplikaciju. Kako se ti krediti troše, to možete vidjeti ovdje da odete na Settings i Usage i onda vidite Current Session i tu koliko ste potrošili od ove sesije, s time da vam se svakih, ja mislim, 8 sati obnavlja ta nekakva količina tokena kojih možete trošiti. Recimo sad napravite nešto i koristite to i onda dođete tu do limita, onda morate pričekati 8 sati da možete ponovo. Ovo je varijanta Pro koju, kažem, plaćam 22 eura. Sad šta sam ja htio napraviti? Ja sam njemu zadao prompt, evo ovdje je prompt, cijeli prompt koji se ubaci u njega i onda pustite ga da radi, on radi jedno par minuta i nakon toga vam pošalje obavijest da je gotov ili vam pošalje na Telegram kao što je meni poslao. Postoje neke predradnje, ja sam prvo pitao sam ga da li je bilo potrebno da prompt bude na engleskom, on mi je rekao da je bolje na engleskom nego na hrvatskom, jer on to mora prevoditi i onda troši nekakve resurse, naravno i ove kredite, onda bolje da je engleskom, bit će to puno bolje. Onda sam mu rekao, neka mi u promptu piše da bude štedljiv, odnosno da što manje resursa troši, samo da mi isporuči rezultat, da me ne pita nekakva potpitanja, jer ja ne želim biti prisutan dok on to radi, ja želim njemu zadati zadatak i otići raditi nešto svoje, a on neka to radi i samo neka završi, da me ne postavlja neka potpitanja i tako dalje. I evo, ja ću vam sad proći ovdje tu što sve tu piše u tom promptu, pa ćemo vidjeti zašto sam i šta pisao. Naravno, ja sam taj prompt radio u njemu, znači ja sam s njim komunicirao da mi napravi prompt. Ja sam mu došao i napisao sam mu, želim to i to, molim te napiši mi prompt. Ali želim da mi prompt bude učinkovit, da ne troši resurse i tako dalje, i onda sam dalje s njim u prepisci došao do toga da to bude ovaj konačni prompt. Ja ću vam sad reći na šta sam osobito obraćao pozornost i kako smo onda došli do ovog tu prompta. Ako želiš trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjeri Bitget. Registriraj se putem linka koji ću ti ostaviti u opisu ovog videa i ostvari bonus od 6200 USDT-a koji možeš ostvariti ovisno o korištenju platforme. Link je u opisu ovog videa. Moja osnovna ideja je bila da mu kažem da mi nađe vijesti o AI agentima koji imaju kriptonovčanike, vijesti u zadnjih 24 sata, da mi od tih vijesti nađe najbolju, da od nje napravi tweet i da mi u Canvi napravi vizual za taj tweet, znači neku sličicu uz taj tweet, i da mi sve to pošalje na moj Telegram tako da ja to dobijem na mobitel, da ne moram uopće ići na kompjuter to gledati.
I da bi to napravili, onda sam ja s njim to iskomunicirao, on je rekao ovako ćemo, znači ovo je tu prompt, execute the following task in the exact order listed below, be token efficient, znači on mu je rekao da bude oprezan sa potrošnjom tokenima, da ne daje nikakva objašnjenja, nikakve potvrde, nikakve sažetke šta je napravio između pojedinih koraka, nego da samo to napravi. Znači njemu je cilj da nađe 3 do 5 najvažnija događaja u zadnje vrijeme o AI agentima koji koriste kripto volete i koji izvode autonomno plaćanje. Da od toga napravi tweet i da to u Canvi napravi vizual i da to pošalje na Telegram. I onda mu je rekao search sources in this order, stop as soon as you have 5 plus quality results. Onda mu je rekao da traži, da čekira izvore po ovom tu redu. Znači, rekao mu je prvo odi na Twitter i tu pretraži Agent Crypto ili Autonomous Payment Crypto ili Agent Wallets ili Fetch AI ili Coinbase Agent Kit ili Virtuals Protocol ili Eliza OS i filter zadnjih 12 sati. Znači, za ove pojmove pretraži na Twitteru. Ako je Twitter iz nekog razloga mu je blokiran ili ne može doći zato što često Twitter to blokira i nema API key i tako dalje, onda odi na step drugi step je pretraži šta piše Decrypt Co, pa pogledaj šta piše Cointelegraph i tako dalje. To su sad neki izvori koje on tu naveo koji su alternativa Twitteru, ali opet koji prenose stvari s Twittera. Onda odi na Reddit u ove subreddite, znači R Cryptocurrency, Artificial, Singularity i tako dalje. Onda odi na GitHub, pogledaj koji su nove objave na GitHubu od ovih tu firmi, Fetch AI, Coinbase, Agent Kit, Virtuals Protocol i tako dalje. Onda, ako ti ovo gore nije dalo nikakav rezultat, onda to proširi i onda uključi ove pojmove i proširi na zadnjih 48 sati. Ali za sve ove tu izvore, ali 48 sati. Onda, izaberi najznačajniji događaj u tih 24 sata i koji ima najveći utjecaj na AI agente i njihove projekte. Onda od svega što si pronašao napiši tweet koji ima maksimalno 24 znaka i stavi relevantne hashtagove, a to su ovo AI-agents, crypto, web3 i tako dalje. Neka ti ton bude informativan i da ne bude nahajpan i završi sa call to action ili nekakvim pitanjem. Treće, onda napravi mi Canva vizual, otvori Canvu i napravi vizual za taj tweet, neka bude u formatu 1080 x 1080 piksela, neka bude elementi u tom vizualu, neka budu story headline, znači nekakav naslov sa maksimalno 8 riječi, neka bude ime izvora, datum, neka bude u tom i tom stilu i tako dalje. I ovdje kad si sve to napravio, to mi pošalji kao poruku na moj Telegram. Sad u ovom koraku ja sam morao prvo konfigurirati Telegram, to nije samo jedan klik, to je možda 10 klikova gdje sam ja pokrenuo nekog bota, onda sam uzeo token od tog bota, onda sam napravio chat ID sam našao i to sam poslao Coworku da on zna meni poslati poruku na Telegram i on je to isprobao i to je onda proradilo. Ja njemu u ovom koraku sam stavio, ja ću tu ovdje staviti gdje piše upiši moj token, ja ću mu pastati taj token i moj chat ID. Za svaki slučaj nisam siguran je on to zapamtio. Pa ću mu onda u ovom promptu, ako ću ponovo ponoviti taj prompt sutra ili koji dan, onda ću mu za svaki slučaj tu staviti te credentialse od Telegrama da on to meni 100% pošalje. I neka ta poruka ima ovaj format, naslov vijesti, link, otkud je izvor i tweet, tu je tekst tweeta, datum i vrijeme i uz to mi pošalji sliku koju si pripremio u Canvi. Znači poslaće mi 2 poruke na Telegram. Jedna je sa tekstualnim dijelom i jedna će biti slika. I ovdje su još neka pravila, nemoj mi objašnjavati step by step šta si radio, samo izvrši. Nemoj me tražiti za nikakve konfirmacije između različitih koraka. Ako neki korak zapne i nećeš ga moći izvršiti, preskoči ga i nastavi sa sljedećim. I završi cijeli ovaj zadatak u jednoj sesiji. I minimaliziraj potrošnju tokena u svakom koraku. Tokena odnosno kredita. I sad šta sam dobio? Ja sam dobio od njega ovakvu, znači taj cloud notifier. Meni je došlo na moj mobitel, na Telegram. On mi je rekao, to se zove AI Agent Crypto Daily i sad je on meni rekao, ovo je tu vijest, AI Agent autonomno osnovao vlastitu kompaniju, dobio je AI bankovni račun i crypto wallet, dao mi je izvor te vijesti i napisao mi je tweet. Tweet na engleskom jeziku i u sljedećoj poruci mi je dao ovaj vizual da stavim u taj tweet. Znači on je izvršio svoj zadatak i sad ja tu vjerojatno mogu malo nešto i poboljšati.
Ono što je naputak koji sam ja njega pitao, on mi je rekao da je bolje da ako to ponavljam svaki dan, ja to mogu na neki način i napraviti da ide schedule, da ide samo od sebe svako jutro, međutim nisam uspio i to još u nekom drugom koraku ću napraviti. Ali ako ću mu sam ručno zadavati taj zadatak svaki dan, na primjer, onda je bolje da napravim novi task nego da to idem u onaj stari jučerašnji pa da mu kažem ponovi. Zato što će na taj način puno manje tokena potrošiti. To mi je on rekao sam u chatu, pa ću se onda voditi time. Znači ako idem ponoviti taj task, onda napravim novi task, ne nastavljam stari. Još jedna važna stvar, ako ja želim da on piše to u nekom mom stilu kakvim sam ja do sada pisao, ili kakvim ja pišem inače, onda je pametno da mu kažem prije nego što mu krenem davati taskove, onda je pametno da mu kažem da me intervjuira. To znači da on mene pita neka pitanja koje njega zanimaju i onda on zapravo iz tih mojih odgovora, i ja mu tu dam još onda i neke svoje bivše tweetove i tako dalje, i onda on iz toga svega može pratiti stil mog brenda i ostati u tom nekom mom stilu tog mog brenda koji ja već imam. I ako radite prvi put ove promptove, onda će vam se dogoditi da će vas tražiti odobrenje. Na primjer, meni je da bi se spojio sa Canvom prvi put tražio odobrenje. To odobrenje može biti kao samo sada odobri ili odobri od sad za uvijek. Pa onda morate tih par odobrenja tijekom prvog zadatka kad to prvi put pokrenete i nakon toga bi on trebao ta odobrenja imati trajno. Onda dalje više vas ne bi trebao prekidati. Taj isti zadatak bi on trebao moći napraviti u komadu bez ikakvih prekida. Ja planiram u buduće isprobati još neke promptove, još nešto zanimljivo, pa ću o tome vjerojatno opet snimiti neki video. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!